मुझे कहे कथार कथा गोटे बोपा गोटे आज जो कथा 10 वर्ष पर से कथा मु मला पर्यंत से कथा मो कथा चेंज हेनी मुझे जोटा आम कर से अनुसार कथा कह जो अनुसार कथा कौच से अनुसार कार्य कर मो कथाटा हूँ यहीटा मोर कार पर्सनाल कई शत्रु ना कलाकार को बहुत भल पाए प्रत्येक मनीष एमती कौ मनीष ना जड़े मो ना कंप्लेन करू जड़े मो गाँ आंगनाटू 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर जारी को मनीष को मु अणदेखा करची भल पाइने किए मोर शत्रु बोली क्या भाविनी मोर पर्सनाल शत्रु किए थी कि मु गोटा लोक प्रत्येक मनीष को भल पाए समस्त भल पाए समान देखे गोटा कलाकार जमती आज आप देखु मोर 6टा चेयर पड़ी आपन को तले बसैली उठियाली कि गोटा कलाकार आसला बसला माने ये वाला आसिक से बसला मोर से चेयर यही चेयर बर्तमान आप मीडिया वाला आसुँच मत यही चेयर बसई गोटा मालिकटू बैठी नौ तेणुक मोर सब सामान गोटा लेबर जो शाग पखाड़ खाइब मुझे सेवी से शाग पखाड़ गोटा लेबर तले कर खाऊँ मुझे तले बस खाइबी तेणुक मोर पर्सनाल कई एग्नेस्ट ना ए कलाकार कौन एग्नेस्ट मुझे छात्री हाथ बढ़ाई कहि मु कलाकार बहुत भल पाए जहाँफल कि मु बिजनेस वाला नुह मु बिजनेस वाला नुह यात्रा मोर बिजनेस नुह जदि बिजनेस वाला होता मुझे यात्रा पार्टी जगंती आ मु यात्रा पार्टी केते जाए इच्छा हम खुशी हम जीवी मो पार्टी की पचारे जल जाए ए पदा से यात्रा हम रेल लाइन करे मुझे जाए ए केन्दुपाटना यात्रा हम मुझे जाए गले मु देखी किए भल कर खुशी गोटे प्राइज देकी आसबि आ मो पार्टी की मुझे प्राइज देनी मो पार्टी की मु पार्टी की 8 वर्ष भितर 8 थर जाई नथेबी आ जते बेले जीवी क्या संगे कथा ना वार्ता ना कि ना आगे बसबी सीधा 12टा 1 2टा 12टा मन आरंभ 11:45 12टा 1 2टा 3टा सीधा मो घर से स्टेज थे कलाकार से नमस्कार करते मन हम क्या भूल कि ना मैं कहली भूल बुझाणा कि ना आज जदि हाइलाइट करते आपण मीडिया भाई माने आ कहीं ना सामान्य केस को सामान्य ना शुणु मु शुणु ना प्रश्नटा कौन थिला सी तो माइला सी तो केस गला आपड़ मीडिया करी आज हाइलाइट कर आउ कई करना मीडिया वाला आज हाइलाइट कर ना ना कौन आनिया आवश्यक थिला कहूना कलाकार जड़े मालिक आप चिंता करना केड़े केड़े फैक्ट्री चलना बद समस्ते गोटा फैक्ट्री मालिक कौन यही समस्त जो लेबर मान को जो मैंने खटुथे से दरमा ठीक दे दूची जनक अपनिंदा कहवाटा सहज गोटा मनीष हवा को गोटे सेकेंड लगुच गोटा मनीष हवा को बंची थी मरवा जाके भी जड़े मनीष हो पार नहीं कथा शिखि पार नहीं व्यवहार ठीक कर पार नहीं तेणु मुझे सब कहे जोटा आम कहचे भाभी चिंती कि कह कहीं जड़े आग निजे निज निजक सम्मान दियो पछक अन्य को सम्मान देवाई शिख सर आम फाइनाली कहवा बापी हरि पंडा एवं प्रताप महांती उठिला बॉयकॉट उठिला उठिबो निश्चय उठिबो कौन हो जाए कि अरे आमको असम्मान कले बोली आम कहूँ आम पार्टी रखबू नहीं कौनटा हो जाए सी जी भूलटा से बुझीपारे ओके स्वागत मु तो कही मुझे स्वागत करी मुझे कोले आनी मु तो भल पाए समस्त की ना यही आम बाछंद करचु क्या यही कलाकार रहा ये कलाकार रहा मु सब जानना मो विषय मु सब मो पार्टा केम चलो मुझे खुशी मो पार्टा चलिए मु चाहे ना बॉयकट माने कौन ये जो यात्रा पार्टी आमर अनुष्ठानिक आम संघीय व्यवस्था जी पार्टी अच्छी से ही पार्टी बॉयकट अरे 100 पार्टी ना बालेश्वर आप जाऊना यही कौन ओडिशा बी क्लास ना बालेश्वर सी क्लास ना से पार्टी रु ए क्लास रही ओडिशा सारा बुलूची अधिक लोक देखती टिके ना पाई ये बड़ बड़ पार्टी रहते बड़ बड़ पार्टी रही अधिक पैसा अधिक लोक देखिए जिते लोक देखिए एमनेसटा बढ़ हे नरिया पंडा बढ़िया कर खुशी ना ना मु देखो क्या ना मु बारंबार कही
ମୋତେ କା ନାଁ ମୋ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କା ନାଁ ଧରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କା ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି? ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୁହେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଏଇଟା କାହିଁକି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରେ ନା। ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି 100% ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରେ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯିଏ ସୁନାମ ଟେକିବ ମୋ ଆଗରେ, ସେ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ କହୁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ଭଲ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି। ଆଉ ଯେ ଅପନିନ୍ଦାଟା ମୋତେ କରୁଛି କାହିଁକି କଲେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ମୋ ଜ୍ଞାନଟା କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗପିଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସେମାନେ ମୋ ଗୁରୁ। କ'ଣ ଗୁରୁ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ କାହା ନାଁ ଧରିବେନି ଆଜିଠୁ, ମୁଁ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୁହେନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ କି କ'ଣ ଖରାପ ହେଉଛି ଭାବ ତ, ମୁଁ କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି କଳାକାର ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ଯାହା ଶିଖିଛି ନିଜ ପରିବାରରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖି ଆସନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯିଏ ଶିଖିକି ଆସିଛି, ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଇଏ କରିପାରିବା ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟେ ମା ଜନ୍ମ କରୁଛି 4ଟା ପୁଅ, ଆମେ ବି 4 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମ 4 ଭାଇଙ୍କର କଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ, ଆରେ ଆମ ବାପା କିଏ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମା ତ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ମା ଠାରୁ ଆମେ 4 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କି 5 ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କି 2 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆମ କଥା ହେଇକି ରହୁଛି କି ରହୁନି? କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବ, ତା କପାଳରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ସେମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟିଏ ମା ପଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି କିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ମା ପଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେଇଗୁଡ଼ା କିଏ ମର୍ଡର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଶିଖିଲା, ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଶିଖିଲା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ଶିଖିଲା, ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା। ଆମେ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଜୀବନରେ କହିନି, କି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କେବେ କଥା କୁହେନି, କି ମୋର ଭାଷଣ ନାହିଁ। ମୋତେ 56 ପୁରିକି 57 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ 56 ବର୍ଷ ମାସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଣିବେ ଏଟା କେଉଁଠି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। କ'ଣ? ମୋର କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ମୋ ହାଇସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ଆସ ବସ ଆଲୋଚନା କର। କାହାର ଆଲୋଚନା କର? ନିଜର, ନିଜ ପରିବାରର। ଆମେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ଆଲୋଚନା କଲେ ତମ ଦୁଃଖଟା ଶୁଣିଲେ କି ସୁଖଟା ଶୁଣିଲେ କ'ଣଟା କରିହେବ। ପର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ ଟି? ପର କଥା ଏଇ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଶୁଣେନି। କଥା ଗୋଟାଇ, ବୋପା ଗୋଟାଇ ମୋର, କାହା ବିରୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଆଗରେ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚାହେଁନି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକେ, ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ତମେ ସତ୍ୟ, ଯଦି ତମେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ବାଟରେ ନେବୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ନେବୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ତା ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ସେଇ ବାଟରେ ପକେଇକି ମାରିଦେବୁ। ସେଭଳିଆ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ନାହିଁ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, କଳାକାର ହଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, କି ତମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ହୁଅ, ଯିଏ ହୁଅ, ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ସେ ସେତିକି କଥା କହିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କଥା ଗୋଟାଇ, ବୋପା ଗୋଟାଇ, ବାପା ଗୋଟାଇ, କଥା ଗୋଟାଇ। ନା କଥା ଦିଟା? କଥା ଗୋଟିଏ। ତାମାନେ କଥା ଯଦି ଦିଟା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବାପା ଦିଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିବି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ନ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତକି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖ। ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏତିକି ମୋର କହିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।